YouTube by Rajesh Hambir official present by वर्मन म्यूजिक चंडीपुर बागनान। এখনো পর্যন্ত বাজেনি, বাজবে। আজকে আমরা বাগনানে গেছি। আজকে জন্মাষ্টমী শোভাযাত্রা আছে, বর্মনের মেশিন সেটা আরম্ভ হয়ে গেছে। দেখো এখানে মেঘা 2500 আছে, এখানে BX 7000 আছে। ডিজি রাখা আছে এখানে। বর্মন দাঁড়িয়ে সামনে চলো, আর একটা সেট আপ আছে, ওটা দেখাচ্ছি গিয়ে। সামনে একটা সেট আপ আছে, সেটা দেখাচ্ছি। মেলা এগুলো বাগনানের জন্মাষ্টমী মেলা। সব মেলা বসেছে জন্মাষ্টমী এগুলো। কাকুটাও লাইভ করছে। সামনে দেখতে পাচ্ছি বাগনান আশ্রমের প্রভু কেউ নয়, প্রভু একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। आप लोगों की खातिर फूलगाछिया से RK म्यूजिक शुरुआत करता है स्टार वाला प्रोग्राम। अरे जाओ जाओ हमसे क्या टकराओगे जे तुम, हमसे टक्कर ले तो मर जाओगे जे तुम। जमाना मेरा है, जमाना मेरा है, बेगवा तो का पता होई हम कितना खतरनाक ही, क्योंकि हमने कई बार तो हार जहानिया फार के खा दे रहा है। और मुझसे बचने के लिए तुमने अपने मेहरारू के साया में जगह हेरा है।
DJ MX Remix कौनता इसे लोग हमको प्यार से RK Music कहते हैं। DJ MX Remix कौनता इसे लोग हमको प्यार से RK Music कहते हैं। DJ MX Remix कौनता इसे